chọc hao trong tập pros art tao trong thôn mà đang ngay tập luôn ai rằng ha và ta hao cho nên phải thôn so stop calling me the handsome ở được khác chung một cái đấy xem ai chung một cái lý giá hao cái treat hao cái drop hao cái bự hao ai chẳng tao viết mình dần năm nhé stop calling me bự ai chẳng tao chung một cái này xem ai chúng ta xả hay hao cái bự cái trụ anh tao ôi bỏng phô nào chung một cái tao chui ở thăm control nơi cầm rong merin san tận yang leber sebram tháng tam video thì bạn xong ở con chun po bỏng phô sắp sắp xong có rộp chơi số bỏng phô nè sắc xa phía xa ông cái leber sebram tháng giờ từng ở khăn nia bạn ngày nay dừng chôn một đòn tháng thì pi rồi cao sập pi hỏi ok đã ban tháng bỏng phô bạn rồi chụp liền mà đo ấy ok hay trong sờ bài chất vấn đề bỏng phô bạn đại dương bàn màu chụp mùi khi đòn bên này mình thầm đa đây bỏng phô bạn ok chẳng trong đại cho nó chương tha bọn này na bọn nó what tam bứt mê đến bao nhiêu tệ tôi nó khó nè đại pra bị thật khó ta vì miền bị ấy khạc bằng bốn bà khó lắm á bà chẳng sầmรับbằng bốn đại miền sập hậu này là không đáy bằng bốn bà màu tầm po tì mà rồi xài sập bầm buồn na bát ai sầmรับbằng bốn đại toàn miền sập hậu chui chiều sập hậu này mình đã mặc khá bá chia ca support chia ca chui trôi sập hậu mê đến ló bà ok tỏ lấy dương mà mơ clear đầm bông này dương riêng này đấy cứ bị thả how to the sập tàu rồi có dương tê tao kế vậy xăm mánh tê tao kê bằng phone bạn để phải xong người ta call somebody cứ ở miền trong bánh vậy ta call thu là ná đây cứ call somebody cứ xem mà đang bị thả tê to the sập tàu căn là nằm này call somebody ok bà à lấy mà mở ta này ai how to the sập một nhóm pe này bàn tê đại nè tận này pe tận này tê mà ôn tính mau ôn thôi nhá và can you call me when you are free can you call me when you are free nhưng ai này dây pi tầm rống nhưng ai pra biệt thầu when you are free can you call me có bàn đại tái trong giờ để bong ôn thà cá na bởi dương bắt đầu đòi when you are free nhưng tôi có biệt sẵn hỡi chậm đã can you call me alright nhưng mà pra bàn pi tầm rống là bạn ok yes can you call me when you are free I'm so bored you know I'm so tired I need somebody to talk with me can you call me when you are free okay yes mauประโยคមួយទៀតសូមហៅទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសឥឡូវនេះបាទសូមមេត្តាជួយហៅទៅប៉ូលីសបន្តិចហេតុអីបានអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នោះក៏បាត់ចិត្តខ្ញុំត្រូវការប្តឹងប៉ូលីស alright please okay please call the police please នេះដាច់ P មួយបងប្អូនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាបាទតាមពិតយើងប្រើពាក្យ okay alright please okay like this អធិស្ឋានណាបងប្អូនបាទអើយ sorry okay តែមានចឹងដែរបងប្អូនអើយបាទ plot មួយសារដែរបងប្អូន okay អធិស្ឋានណាបងប្អូនបាទតោះយើងទៅទៀតបាទ okay please call the police P នេះត្រូវផ្ដើមដោយអក្សរធំអត់មិនទេបងប្អូនអូនេះបញ្ញាប់ពេកបងប្អូនអូយបាទអធិស្ឋានបងប្អូនខុសទៀតបាទ okay ផ្ដើមដោយអក្សរធំបាទ alright okay please call the police now អញ្ចឹងយើងអានថា please call the police now សូមទេទៅប៉ូលីសតិចមកមានរឿងបាទមានរឿង alright រីឯប្រយោគមួយទៀតឈប់ហៅខ្ញុំថាប្រុសស្អាតទៅធុញមែនតើហៅប្រុសស្អាតបាទយើងអាចនិយាយថាហៅមិញហៅទូរស័ព្ទទៅគេតែបើ call somebody ថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះយើងអាចនិយាយចឹងថា you can call me Dek Rean អាចហៅខ្ញុំបានថា Dek Rean ចាឥឡូវថាម៉េច stop calling me the handsome ឈប់ហៅខ្ញុំថាប្រុសស្អាតទៅខ្ញុំធុញបាទដឹងហើយថាខ្លួនឯងសង្ហាប៉ុន្តែហៅច្រើនពេកធុញ so stop calling me the handsome អីចឹងទៅណា stop calling me ឈប់ហៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅហើយនៅខ្លះឈ្មោះគេរស្មីឈ្មោះគេអាលីសាហៅគេក៏ treat ហៅគេក៏ទ្របហៅគេក្បឺហៅអីចឹងទៅវាមិនសំណំ stop calling me ក្បឺអីចឹងទៅឈ្មោះគ្នារស្មីឈ្មោះរក្សាហើយហៅគ្នាក្បឺក៏ treat ក៏ទ្រក់អីចឹងទៅអូយបងប្អូនហៅឈ្មោះគេទៅបាទធុញណាបាទធុញហៅឈ្មោះគេទៅមកមួយទៀត call ដែរប៉ុន្តែគេហៅថាស្រែកហៅបាទស្រែកហៅចឹង call out to somebody អញ្ចឹងមិន call somebody គឺទេទូរស័ព្ទតែបើយើងស្រែកហៅគេពីចម្ងាយយើង call out to គេណាយើង call out to somebody គឺស្រែកហៅគេ
main how to sub đấy nè bang ổn cứ call out to somebody alright bà ở đây dừng mở nhóm ban sải how nè tam bằng u tại nè ai lư khiêm do nè phò sát ai không co tam bằng u how mình lử chẳng sải how cái call out to somebody hả chả nói chuyện tay ta cả cái mà sao mình sải how chụp cho ngày nay chụpรับcái thằng ấy wow sao mình sải how nó lù sọ nè I called out to you through the window chẳng through nó tam rồi vậy sải tam bằng u chứ đó I called out to you through the window, but you did not hear me. Chẳng did not hear me cái ọt lư cái I did not hear what you say. I can't hear what you say. Đáp bắt bán này anh gì tại chấm đáp bán thì I can't hear. Chẳng I called out to you through the window, but you did not hear me. You know what? Where were you going at the time? Alright, bạn. Mau mùi tiết call đấy các bạn ta call off call somebody how to resolve the kê call out to nè mà nè strike how ri call ní cứ call off nhưng phải ta lục cháu rồi có bỏ bằng cháu xong rồi cancel lắm bọn bạn ok bạn cancel cái lục cháu đó nè bạn chẳng cácประกวด bal toát នឹងត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អអាកាសធាតុវាយ៉ាប់ពេកបងប្អូនបាទអាកាសធាតុយ៉ាប់ so the football match will be called off. And I got future passive. Okay, future simple passive. The football match ការប្រកួតបាល់ទាត់ will be called off នឹងត្រូវបានលុបចោល due to យោងទៅតាមដោយសារតែក៏បាន the bad weather អាកាសធាតុមិនល្អគេហៅថាអាកាសធាតុមិនអំណោយផល Alright, so the football match will be called off due to the bad weather. Alright, មកប្រយោគមួយនេះគឺខ្ញុំយកអា clear ទាំងអស់មកតែងជាកថាខណ្ឌជូនបងប្អូនណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាយើងរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសរុបនេះសិន call somebody ទេស័ព្ទទៅគេ call out to somebody ស្រែកហៅគេរីឯមួយទៀត call off គឺលុបចោលសំពេច cancel okay last night I called you កាលពីរាត្រីមិញណាយប់មិញខ្ញុំបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នក but you did not answer my phone ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានលើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេ you did not answer my phone alright យប់មិញខ្ញុំបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំឡើយ This morning I called out to you through the window ព្រឹកមិញ I called out to you through the window ខ្ញុំក៏ស្រែកហៅដែរតាមព្រួយទៀតថាយប់មិញទៅណាចង់សួរថាអញ្ចឹង But you did not hear me ក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់ឮខ្ញុំហៅទេយ៉ាទូរស័ព្ទទៅក៏មិនលើកស្រែកហៅតាមបង្អួចក៏មិនឮchẳng mạnh đấy I want to tell you that the football match will be called off due to the bad weather ខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកឲ្យបានដឹងថា I want to tell you that ប្រែចឹងមកបើសិនមិត្តភក្តិអញចង់ប្រាប់ឯងថាតាមហ្នឹងតែបើដាច់ជគុណខ្ញុំប្រកាសណាចង់ប្រកេនដំណឹងថាទៅអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនតែយើងប្រែទេ I want to tell you that the football match ការប្រកួតបាល់ទាត់ will be called up នឹងត្រូវបានលុបចោល due to the bad weather យោងទៅតាមឬក៏អាស្រ័យដោយសារតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផល right បាទហើយនៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យខ្លះៗដូចពាក្យថា free ប្រែថាទំនេរ are you free ទំនេរទេ through កាត់តាមរយៈ window ប្រែថាបង្អួច hear ប្រែថាឮឬក៏ស្ដាប់match ប្រែថាការប្រកួត due to ស្មើពាក្យថា because of ប្រែថាដោយសារតែ weather អាកាសធាតុមិនអំណោយផល bad weather okay so thank you so much for watching and see you next time thank you so much
គឺជាព្រាងលះបង់ទ្រង់យ៉ាងហត់នឿយទាំងចិត្តទាំងប្រាណញើសខ្លាយជាឈាមបៀមទុំអត់ស្មាអើយឧបសគ្គរាប់ពាន់ម៉ែឆ្លងមិនរុញរាឡើយនេះហើយចិត្តដែរចង់ឲ្យតែកូនបានល្អក៏មកលំដើមឈើក្បែរខ្ទមម៉ែតែងអប់រំឲ្យកូនខំសិក្សាទើបមានអនាគតល្អកូនក៏ស្រមៃថានឹងធ្វើផ្ទះថ្មទស្សនាប្រាសាទអង្គរហើយបន្តទៅពីភពលោកនឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនម៉ែពេលនេះបាត់ម៉ែសល់តែក្តីស្រមៃកូនមានវប្បធម៌សារីពេលកូនជោគជ័យតែគ្មានវត្តមានម៉ែតែកូនសន្យាធ្វើមនុស្សល្អអត់ប្រែប្រឹងរួបរวมម៉ែកូនរូបទាំងមានសង្ឃឹមពេលដែលកូនអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតពាក្យពេចន៍របស់ម៉ែនៅតែជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់កូនមានថ្ងៃនេះដោយសារម៉ែកូនសន្យាថានឹងប្រឹងរស់នៅលើភពផែនដីនេះធ្វើជាមនុស្សល្អនិងគំរូដល់សង្គមដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ម៉ែក៏មកលំដើមឈើក្បែរខ្ទមម៉ែតែងអប់រំឲ្យកូនខំសិក្សាទើបមានអនាគតល្អកូនក៏ស្រមៃថានឹងធ្វើផ្ទះថ្មទស្សនាប្រាសាទអង្គរហើយបន្តទៅពីភពលោកនឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជូនម៉ែពេលនេះបាត់ម៉ែសល់តែក្តីស្រមៃកូនមានវប្បធម៌សារីពេលកូនជោគជ័យតែគ្មានវត្តមានម៉ែតែកូនសន្យាធ្វើមនុស្សល្អអត់ប្រែប្រឹងរួបរวมម៉ែកូនរូបទាំងមានសង្ឃឹមកូនសូមប្រាថ្នាកើតជាកូនរបស់ម៉ែគ្រប់ជាតិណាម៉ែណា